Selanjutnya, saya akan membacakan surat Al-A'raf ayat 69 beserta penguraiannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awa ajibtum ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Awa ajibtum jib bacaan qalqalah sughra sebab ba sukun matinya asli, yaitu dibacanya memantul. Awa ajibtum an bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu selain mim dan ba. Aja bacaan ihfa hakiki sebab nun sukun bertemu jim. Ja'a bacaan mat wajib mutasil sebab mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat panjangnya 5 harokat. Kumdi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu selain mim dan ba. Dzikrumi terdapat 2 bacaan yaitu idgham bi gunnah sebab dhammah tanwin bertemu mim, dan yang satunya lagi gunnah musyaddadah sebab mim bertasydid. Mirra bacaan idgham bila gunnah sebab nun sukun bertemu ro. Rabbikum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ala bacaan matobi'i rojulim mi bacaan idgham bi gunnah sebab kasrah tanwin bertemu mim. Limmi bacaan gunnah musyaddadah sebab mim bertasydid. Milkum bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu kaf. Kumli bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu selain mim dan ba. Liyudhi bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dal. Wadhkuru bacaan mat jais munfasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Idh ja'alakum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu selain mim dan ba. Khulafa'a bacaan mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kalimat. Mimba bacaan iqlab sebab nun sukun bertemu bab. Ba'di qaumi nu bacaan mat tabi'i sebab dhammah bertemu wawu. Hiwa bacaan idgham bi gunnah sebab kasrah tanwin bertemu wawu. Za bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Zadakum fi bacaan bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Fil bacaan al-qamariyah sebab alif lam bertemu ho. Khalqi bastotan ini tulisannya sod dibaca sin. Fadhkuru bacaan mat jais munfasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Fadhkuru bacaan mat tabi'i sebab fathah bertemu alif. Bacaan mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kalimat. Allahi termasuk dalam lafdul jalalah tafhim sebab didahului fathah. La'allakum tu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu selain mim dan ba. Tuflihuna ini karena ada waqaf dibaca tuflihun. Bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Selanjutnya surat Yusuf ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya
ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ko bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Lu bacaan matobi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Ya aba, ya a bacaan mat wajib mutasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ba bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Na bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Ma bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Ta manna ini termasuk bacaan gharib, yaitu dibaca ismam, yang artinya mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Ala bacaan matobi'i, yu bacaan matobi'i sebab sebab domah bertemu wawu. Yusufa wa inna bacaan gunnah sebab nun bertasydid. Na dibaca matobi'i sebab fathah bertemu alif. Lahu bacaan mat silah qasiroh. Lana sihun bacaan mat arid li sukun sebab matobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Selanjutnya surat Al-Fussilat ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau ja'alna, na bacaan matobi'i, hukur a bacaan ro tafhim sebab ro sukun didahului dumah. A bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Anan a bacaan idhar halki sebab fathah tanwin bertemu hamzah. A'jamiyal laqo, ko bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Lu bacaan matobi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Laula bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Fussilat aya, a bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Ya bacaan matobi'i ayatuh jamiyun termasuk dalam bacaan gharib, yaitu dibaca tashil, yang artinya membaca antara hamzah dan alif. Qul huwa lilladzi, di bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya. Amanu, a bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Manu bacaan matobi'i sebab doma bertemu wawu. Hudawah bacaan idhom bihunah sebab fathah tanwin bertemu wawu. Shifa bacaan mat wajib mutasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Walladzina di bacaan matobi'i sebab kasroh bertemu ya sukun. La bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Yu'minuna, nu bacaan matobi'i sebab doma bertemu wawu sukun. Fi adhanihim bacaan mat jais munfasil sebab bacaan mat wajib mutasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam dua kalimat. A bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Za bacaan matobi'i sebab fathah bertemu alif. Nihim wa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu selain mim dan ba. Wa qa'run bacaan qalqalah sughra sebab qaf sukun matinya asli. Ruwa bacaan idham biuna sebab domah tanwin bertemu wawu. Huwa alaihim bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ama tulisannya aman, tapi karena ada waqaf dibacanya matobi'i. Ama karena termasuk dalam bacaan mat iwad.
ulaika bacaan mat wajib mutasil sebab mat tobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yuna bacaan mat tobi'i sebab fathah bertemu alif. Dauna mimma terdapat dua bacaan yaitu idgham bi gunnah sebab nun sukun bertemu mim dan gunnah musyaddadah sebab mim bertasdid. Ka bacaan mat tobi'i sebab fathah bertemu alif. Nimba bacaan iqlab sebab kasratan min bertemu ba. Ba'id bacaan mat arid li sukun sebab mat tobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Selanjutnya surat Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Wa qila bacaan mat tobi'i sebab kasrah bertemu ya sukun. Man raq bacaan saktah yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas panjang satu alif. Ro bacaan mat tobi'i sebab fathah bertemu alif. Raq termasuk bacaan qalqalah kubro sebab qalqalah yang matinya karena waqaf. Selanjutnya surat Al-Insan ayat 15-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yutafu to bacaan mat tobi'i sebab fathah bertemu alif. Alaihim bi bacaan ihfa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. A bacaan mat tobi'i sebab fathah bertemu alif. Niyatim mi bacaan idgham bi gunnah sebab kasrah tanwin bertemu mim. Mi termasuk bacaan gunnah musyaddadah sebab mim bertasdid. Miofi bacaan ihfa syafawi sebab nun sukun bertemu fa. Fiddati wa bacaan idgham bi gunnah sebab kasrah tanwin bertemu wawu. Akwabin wa bacaan mat tobi'i sebab fathah bertemu alif. Biaka bacaan ihfa hakiki sebab kasrah tanwin bertemu kaf. Nas qawariro min fiddah. Dalam qawariro ini terdapat 3 cara membacanya, yaitu panjang pendek qawariro min fiddah. Yang kedua pendek-pendek, yaitu qawariro min fiddah. Yang ketiga pendek sukun, yaitu qawariro min fiddah. Meofi bacaan ihfa hakiki sebab nun sukun bertemu fa. Fiddatioko bacaan ihfa hakiki sebab kasrah tanwin bertemu qaf. Daru bacaan mat tobi'i sebab bacaan mat tobi'i sebab duma bertemu wawu. Ha dibaca mat tobi'i sebab fathah bertemu alif. Taqdi bacaan qalqalah sughra sebab qaf sukun matinya asli. Diro di bacaan mat tobi'i sebab kasrah bertemu ya. Ro dibaca mat iwad sebab fathah tanwin bertemu waqaf. Shadaqallahul adzim. Sekian dari saya. Apabila banyak salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.